हाजीर है। म्हणून साइड आम्ही एक मेमोरेंडम दिला म्हणजे एम.एल.एच्या नावान आम्ही मेमोरेंडम दिला GSLाक. तुम्ही सगळे जाणा आसतले की GSLान जो इशू चल्ला एम्प्लॉयमेंटाचो आनी गोंयकारांक हांगा प्लेसमेंट जे कमी मेळटा हो विशय खूब दीस चलतालो. हालीं BJPचें हांगा एक आमी ड्रामा म्हणपाक शकता, एक ड्रामा जालो हांगा आनी गोंयकारांक काम मेळचें म्हणून. पूण हेचेर सिरियसनेस आसा पळय ते कोणाक नासलें. सो वी थॉट की रेवल्युशनरी गोवन्सानो इशू घेवचो आनी ताका लागून आयज आमी CMDक मेळपाक गेल्ले. एक्टींग CMD आसता पळय चॅरमॅनाक मेळ्ळे आमी. मागीर तेंचे HR आसलो मनोरंजन, मिस्टर मनोरंजन तेकाय मेळ्ळे, मिस्टर सुधाकरन चॅरमॅन आसा तेकाय मेळ्ळे आनी न्यू CMD 1-1.5 म्हयन्यान परतो हांगा येतलो. ऑलरेडी ताका अपॉयंटमेंट घेवपाची आसा. सो जेन्ना आमी डिस्कस केलें तेन्ना आमी तांकां क्लियर कट सांगलें की हांगा जे आमचे गोंयकारांची जे रिक्रुटमेंट आसा ते खूब कमी आसा आनी आमी RTI काडलेले थोडे. सो ह्या RTIन आमकां जेन्ना आमी RTI पळयलें फ्रॉम 2015 थोडे RTI काडले पळय तितून 686 जॉब आसले. ऑलमोस्ट 686 जॉब आसले. ती सगळ्यांची नांवां काडली आमी. सो जेन्ना आमी नांवां काडून पळयले तेन्ना फक्त 30% मॅक्झिमम 30% हे गोंयकार आसले आनी 70% मोर दॅन ऑलमोस्ट 70-75% हे लोक नॉन गोवन्स आसले. हे शॉकिंग आसलें. हितून जेन्ना आमी ट्रेड पळयले भितर ट्रेड कॉमन ट्रेड्स आसले लायक ऑफिस असिस्टंट, अनस्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड डिझल मॅकॅनीक, हे जे ट्रेनी मागीर आमचे कूक आसले भितर. हे कसले जे पोस्ट आसा पळय हितून जर आमच्या गोंयकारांक बेनिफीट मेळना जाल्यार गोंयकारांक हांगा जर जॉब मेळना जाल्यार GSL गोंयान आसून फायदो कितें. सो हें जेन्ना आमी तांकां दाखयलें आनी तांकां आमी आनी एक दाखयलें की सदांच एक हें येता की GSL ही सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या अंडर येता. PSU आसा. सो ह्या PSUन आमी गोंयकारांक कशे जॉब दितले म्हणून. आतां खूब जाण आमकां क्वेश्चन करतले की रेवल्युशनरी गोवन सदांच गोंयकार म्हणटा हे सेंट्रल डिफेन्स मिनिस्ट्रीचे हें. सो आमी कसो जॉब दितले. हांव एक तुमकां सांगपाक सोदता जेन्ना आमी डीप स्टडी केली तेन्ना आमी डिफरंट जे शिपयार्ड्स आसा जे सेम डिफेन्स मिनिस्ट्रीच्या अंडर हे शिपयार्ड येता तेन्ना आमी तेंचे रिक्रुटमेंट जेन्ना एडवर्टिजमेंट पळयले. फॉर एग्जाम्पल हो आसा हिंदुस्तान शिपयार्ड. आतां हिंदुस्तान शिपयार्डान हांगा क्लियर कट तेंच्यांनी बरयला नॉलेज ऑफ तेलुगू तेंच्यांनी क्लियर कट बरयला. मागीर हांगा कोचीनचो आसा, कोचीन शिपयार्ड हांगा नॉलेज ऑफ मलयालम बरयल्ली आसा. मागीर हांगा दुसरो आसा पळय हांगा परतो कोचीन शिपयार्ड आसा हांगा तेंच्यांनी बरयला कॅन्डिडेट हू आर डॉमिसायल ऑफ केरला. मागीर महाराष्ट्रान जेन्ना आमचो माझगांव आसा जो आयज GSL आसा आनी माझगांव जो डॉग आसा पळय माझगांवान ऑलमोस्ट 47% शेअर धरता हेचे. जाल्यार माझगांवान हांगा एडुकेट नॉलेज ऑफ मराठी लँग्वेज मागता. एवरी पोस्टाक मागता ते. हांगा जेन्ना एप्रेंटिसशीप येता जेन्ना भुरग्यांक ट्रेनिंग करपाची. आतां कर्नाटकाचो आसा हो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स. तेतून हांगा कॅन्डिडेट मस्ट बी फ्रॉम द स्टेट कर्नाटका स्टेट ओन्ली म्हणून. जाल्यार गोंयानूच जेन्ना पोस्ट येता तेन्ना हे कित्याक जायना. सो एक रिप्रेझेंटेशन हांगा आमच्या भुरग्यांनी केल्लें. आमचो सवीन कोरिया म्हणून हांगालो यूथ आसा वास्कोचो त्याने थोड्या भुरग्यांक घेवन हांगा एक रिप्रेझेंटेशन केल्लें तांकां 15 एप्रील 2021. जेन्ना हें रिप्रेझेंटेशन जालें त्याच्या उपरांत हांगा गेल्या म्हयन्याक 2 एडवर्टिजमेंट येयले. सो शॉकिंग ते 2 एडवर्टिजमेंट जर पळोवपाक गेले एका हितून 30 पोस्ट आसले एका हितून 13 पोस्ट आसले. तुमकां दाखोवपाक सोदता गोवा शिपयार्डाचे एक मे म्हयन्यान आनी तेच्या पयलीं येयल्ले. सो हे आसा 13 पोस्टांचे. सो आफ्टर दीस रिप्रेझेंटेशन एक मातसो आवाज जाल्या उपरांत हांगा एका पोस्टाक तेंच्यांनी इलेक्ट्रिकल मॅकॅनीक आसा पळय तेका एडिक्वेट वर्किंग नॉलेज ऑफ कोंकणी मराठी अलॉंग विथ हिंदी एंड इंग्लीश म्हणून बरयला एकाच पोस्टाक. आतां हे बाकीचे जे 12 पोस्ट आसा त्या 12 पोस्टांक तेंच्यांनी खंयसरूच ते कंडिशन घालूंक ना, मॅन्डेटरी कंडिशन घालूंक ना. मागीर जे 30 पोस्ट येयले परते 30 पोस्ट येयले. ह्या 30 पोस्टान परते सगळ्या तरेचे पोस्ट आसा. हे 30 पोस्टान व्हेरी शॉकिंगली तेंच्यांनी एका पोस्टाक नॉलेज ऑफ कोंकणी एंड मराठी घातले. पूण तो पोस्ट कसलो हिंदी ट्रान्सलेटराचो.
हांव हिंदी ट्रान्सलेटराक कोंकणी आनी मराठी कित्याक जाय हो आमकां शॉक पडलो. पूण बाकीचे जे 29 पोजिशन्स आसा ह्या 29 पोजिशनाक खंयसरूच तेंच्यांनी कोंकणी मॅन्डेटरी कोंकणी लँग्वेज जाय नाजाल्यार ती लँग्वेज प्रेफर करता म्हणून खंयसरूच घालूंक ना. सो हें जेन्ना आमी पळयलें तेंकां एक्सप्लेन केलें तेंकां दाखयलें की आनी आमी ह्या माध्यमांच्यान सगळ्या लोकांकूय सांगपाक सोदता जे आमकां म्हणटले आमी एंटी नॅशनल म्हणटले नाल्यार आनी कितें गजाली उलयतले तेंकां सांगपाक सोदता की कोचीन जावं विशाखापट्टनम जावं बेंगलोर जावं नाजाल्यार महाराष्ट्रा जावं जे शिपयार्ड्स आसा त्या शिपयार्डांनी आपल्या लोकलांक प्रेफरन्स दिला. आनी फॉर द नॉलेज ऑफ एंटायर गोवा आनी जे गोंयकार तांकां सांगपाक सोदता की गोवा शिपयार्ड जो आसा हो तो गोवा शिपयार्ड पोर्तुगीज टायमार आमी लिबरेट जावच्या पयलीं हांगा तो स्थापन जाल्लो. 1957 तो कंपनी स्टार्ट जाल्ली. आफ्टर लिबरेशन ती टेक ओवर जाली. आतां आमी कितें म्हणटा तेन्ना भितर गोंयकार कामाक आसले जाल्यार आतां हें डायल्युशन कित्याक जाता. आतां आमच्या भुरग्यांक हांगा काम कित्याक मेळना. जेन्ना आमी डिस्कस केलें तेंकां एक्सप्लेन केलें की आमचे कितलेशेच भुरगे शिप बिल्डिंगेन आसतले कितले भुरगे आमचे मॅकॅनिक्स आसा आमचे ITIs आसा आनी कितलेशे गोंयकार आमचे बोटीचेर काम करता शिपीचेर काम करता आनी कितलेशे गोंयकार GSLान काम करपाक सोदता. हें डिस्कशन जाल्या उपरांत तेंच्यांनी आमकां एक अश्युरन्स दिला. ते आमकां पळोवपाक जाता अश्युरन्स जेन्ना बिकॉज ते थंयसर आमकां तेंच्यांनी कॉपरेट केलें सो तेंच्यांनी आमकां एक अश्युरन्स दिला की जो आतां ते हे जे पोस्ट आसा ऑलमोस्ट 250 गेले जे पोस्ट तेंच्यांनी आउट केल्ले त्या पोस्टांक ते एक एक्सटेन्शन काडटले. त्या एक्सटेन्शनान ते कोंकणी लँग्वेजीचे ते मॅन्डेटरी घालतले म्हणून. आतां हे जर मॅन्डेटरी घातले जाल्यार आमी कितें म्हणटा आतां हे तेंच्यांनी मॅन्डेटरी एका पोस्टाक घालचे न्हू. हे तेंच्यांनी एवरी पोस्ट जो आसा तेका ते घालतले. सेकंड तेंच्यांनी आमकां एक अश्युरन्स दिला की ते गोंयांत जे ITIs आसा आनी डिप्लोमा गव्हर्मेंट कॉलेजीस आसा त्या कॉलेजीस ते इंटरव्यूज आमचे गोवा शिपयार्डाचे इंटरव्यूज कशे आन्सर करपाचे तेंचे एग्जाम्स कशे आन्सर करपाचे आनी भितर रेक्रूट जावपाक कशें रेक्रुटमेंट प्रोसेस कितें आसता क्वेश्चन पेपर कशें आसता कसले टायपचे क्वेश्चन येता हेचेर ब्रीफ करपाक भुरग्यांक ते ट्रेनींग दितले म्हणून. सो हें जर तेंच्यांनी जर केलें जाल्यार म्हाका दिसता खंय ना खंय तरी आमचो जो एम्प्लॉयमेंट रेशो आसा नाजाल्यार गोंयकारांचो जो रेशो आसा तो वाडटलो म्हणून. सो 2 गजाली एट द एंड ऑफ द मिटींग आमकां 2 गजाली तेंच्यांनी अश्युअर केला की एक म्हटल्यार ते हे जे पोस्ट आसा तांकां परते 2-3 दिसान ते परते रिएडवर्टायज करतले भितर एक्सटेन्शन दितले डेटीक आनी भितर कोंकणी लँग्वेजीक लागून ते घालतले. आनी मागीर सेकंड थिंग म्हटल्यार ते जे भुरग्यांक ट्रेनींग दिवपाक जाय आनी विदाउट कंडक्टींग ट्रेनींग इन ITIs ना डिप्लोमा कॉलेजीस गव्हर्मेंट डिप्लोमा कॉलेजीस ते एग्जाम कंडक्ट करचे ना ह्या इंटरव्यूची सो दॅट आमच्या गोंयकारांक प्रेफरन्स मेळचे म्हणून. सो फायनली एक हेल्दी डिस्कशन जालें. आमी आतां पळयतले की तेंच्या कडल्यान कितें हे खरेंच जेंच्यान जे सांगलां ते खरेंच जातले काय ना ते आमी HR कडेन उलयलात नंबर शेअर केला ईमेल ID शेअर केला. आमी कॉन्स्टंट टचान रावतले तेंच्या आनी आमच्या कडल्यानूय एक अवेरनस प्रोग्राम जातलो. अवेरनस आमच्याय कडल्यान व्हिडिओज येतले की GSLान जॉब आउट जाला भुरग्यांक एप्लाय करपाक ट्रेनिंग्स आउट जाला ट्रेनिंग कंडक्ट करा एप्रेंटिसशीप आउट जातली ती कंडक्ट करा म्हणून आमच्याय कडल्यान ते हे जातले. आनी एक तुमकां एक दाखोवपाक सोदता आनी एक आमी स्टडी केल्ली. ह्या स्टडीन तुमी जर पळोवपाक गेल्यार आमच्या गोंयांत अनएम्प्लॉयमेंट रेशो जो आसा तो सगळ्यान बाकीचे स्टेट आसा पळय तेच्याकून आमचो तो दिसान दीस वाडत आसा. आनी जे तुमकां हांवें दुसरे स्टेटींचे हे सांगलेले हे पळय आतां सिमिलर आमचे आसा पळय जो माझगांव डॉक आसा लिमिटेड महाराष्ट्रा हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड आसा आंध्र प्रदेश कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड आसा आनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आसा सेम लायक GSL. सो तेंचे रिक्रुटमेंट प्रोसेस जाता तेन्ना हांगा जो भारत इलेक्ट्रॉनिक मस्ट बी फ्रॉम कर्नाटका स्टेट ओनली. मागीर तूं कोचीन येतलो तेन्ना तो नॉलेज ऑफ मलयालम मागता. मागीर तूं नॉलेज हांगा आंध्र प्रदेश येता तेन्ना नॉलेज ऑफ वर्किंग नॉलेज ऑफ तेलुगू येता. मागीर हांगा येता तेन्ना तूं परतो माझगांव डॉकार येता तेन्ना नॉलेज ऑफ मराठी येता. सो गोंयांत ते जायना आनी व्हडलो प्रॉब्लम लास्ट 5 वर्सां जर जेन्ना डेटा काडलो आमी लास्ट 5 years सेपरेट डेटा काडलो आमी तर ऑलमोस्ट कितले 386 प्लेसमेंट जाला. त्या 386 प्लेसमेंटान फक्त 60% गोंयकार 7% 60% गोंयकार कामाक लागला 93% आउटसायड. आतां हितून पोस्ट कसले आसले ते तुमकां वाचून दाखयता हांव. सिनियर लेवल ऑफिसर मॅनेजमेंट ट्रेनी मागीर फिटर मॅकॅनिक जनरल फिटर मागीर मोबायल क्रेन ऑपरेटर पेंटर व्हेकल ड्रायव्हर यार्ड असिस्टंट ज्युनियर इन्स्ट्रक्टर सेफ्टी म्हणजे जे गोंयकार काम करपाक शकता ना जी स्कील गोंयकारा कडेन आसा पळय ते स्किलीचे जॉब पासून गोंयकारांक मेळोंक ना.
सो हे एक सरप्रायझींग आसलें. सो आमी आतां तेंच्या कडेन उलयलां आनी तेंच्यांनी आमकां अश्युअर केला की ते लोकलांक जॉब प्लेसमेंट दिवपाक ते काम करतले म्हणून. कित्याक आमी तेंच्या कडेन डेटा घेवन गेल्ले, तेंकां आमी दाखयले की तुमी एवरी टायम आमी सेंट्रल गव्हर्मेंट आमकां स्टेट गव्हर्मेंट न्हू हे जे एक्सक्यूज दिता ते सांगो नाका म्हणून. कित्याक दुसरे स्टेट गव्हर्मेंट सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे अंडर जे PSU येता, शिपयार्ड येता पळय, त्या शिपयार्डांनी तेंच्या लोकलांक प्रेफरन्स आसा. आयज गोवा शिपयार्ड जी जमीन एक्वायर केला आफ्टर लिबरेशन तेन्ना गोवा गव्हर्मेंटान तांकां हेल्प केला. गोवा गव्हर्मेंटान लोकांची जमीन एक्वायर करून हांगा GSLाक दिला. GSL आमचो गोंयकारांचो रिसोर्स हांगा यूज करता. आमची जमीन, आमची लायट, आमचें उदक सगळें आमचें यूज करता. हांगा तांकां हांगा जे स्टाफ आसा तांकां एकोमोडेशन पासून आमच्या जमनीचेर आसा. जाल्यार हें जें आसा तेचो बेनिफीट लोकलांक जावपाक जाय. आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स हें आतां आमी आयज तांकां मेळ्ळा, आतां आमी ह्या फुडें CMाक मेळटले. आनी एक सांगपाक सोदता, हे जे रिप्रेझेंटेशन जे आसा हे जेन्ना हे रिप्रेझेंटेशन केल्ले हे 15 एप्रील 2021 केल्ले. हे रिप्रेझेंटेशन ऑलमोस्ट सगळ्या जाणांक केल्ले. प्रमोद सावंताक केल्ले, चीफ मिनिस्टर आसलो, श्रीपाद नायकाक केल्ले, फ्रांसीस सार्दिनाक केल्ले आनी विनय तेंडुलकराक केल्ले. पूण हे चारूय जाणांतल्यान एकट्यानूय हो इशू घेवंक ना. काँग्रेस जर म्हणटा आमी गोंयकारां खातीर काम करता, BJP असली तसली, जाल्यार तेंचो MP करता कितें? तेंच्या MPन हांगा येवन कित्याक मिटींग घेवंक ना? काँग्रेसच्या MPन येवन हांगा केन्ना कितें CMDक मेळोन ना जाल्यार HRाक मेळोन केन्ना गोंयकारांच्या जॉबा बद्दल ना जाल्यार हांगा प्लेसमेंटा बद्दल कित्याक तेणी इशू रेज करूंक ना? आनी CMाकूय आमी CMाकूय हेच्या बद्दल मेळटले. CMाक मेळोन आमी तेका CMाकूय हें दाखयतले की हें अशें चल्लां ऑल ओव्हर इंडिया. आमी जेन्ना इंडियन स्वताक म्हणटा तेन्ना बाकीचे स्टेट आपल्या लोकलांक प्रोटेक्ट करता. वी आर ऑल्सो प्राऊड इंडिया. पूण गोंयान येयल्या उपरांत आमचे जे लोकल्स आसा तांकां आमी प्रोटेक्ट करपाक जाय. आनी आमचे जे स्टेट्स आसा हे स्टेट्स लँग्वेजीच्या बेजिसाचेर डिवायड जाल्ले आसा, तांकां सेपरेट केल्ले आसा. ते स्टेटींक कितें ना कितें तरी एक युनिकनेस आसा, ते युनिकनेस आमी मेंटेन करपाक जाय. ते लोकलांचे लायव्हलीहुडाक लागून आमी पॉलिसी करपाक जाय. सो ही पॉलिसी चेंजीस आमी तेंच्या कडेन मागला, तेंच्या कडेन मेमोरेंडम आमी दिला. आतां नाव लेट्स सी 2-3 दिसान ते म्हणटा न्यू एडवर्टिजमेंट जी एक्सटेंशन एडवर्टिजमेंट येतली आनी ITI कडेन हेका तेंच्या कडेन ते टायअप करून तेंच्या कडेन उलयतले आनी ते ट्रेनिंग्स कंडक्ट करतले. सो लेट्स सी. पूण रेव्होल्युशनरी गोवन्सचो इशू सोडचे ना. आमी इतलेंच सांगपाक सोदता, सरकाराकूय सांगपाक सोदता, लोकल जो मोदी सरकार आसा, BJP गव्हर्मेंट तो सदांच वोकल फॉर लोकल म्हणटा. जाल्यार वोकल फॉर लोकल जेन्ना तुमी थंय म्हणटा जाल्यार GSLानूय वोकल फॉर लोकल जावपाक जाय. आमच्या कडेन हजारांनी भुरगे आसा, हजारांनी आमच्या कडेन शिकलेले भुरगे आसा, स्किल्ड आसा, अनस्किल्ड आसा. त्या भुरग्यांक जर हांगा जर प्लेसमेंट मेळना जाल्यार हांगा वास्कोन हांगा आमची स्ट्रेंथ दाखोवपाची तयारी आमी दवरलेली आसा. गोंयकारांक रस्त्यार हाडपाची तयारी आमी दवरलेली आसा. आनी आमी लोकांकूय सांगतले जर तुमकां हांगा जॉब जाय जाल्यार तुमी हांगा येवपाक जाय. कित्याक हांगा जेन्ना तुका जॉब मेळटा सॅलरी हांगा कमीत कमी 30-35 सॅलरी आसता. आमचे भुरगे 8,000 10,000 रुपयांक थंयसर कामाक वयता, नाजाल्यार आमच्या भुरग्यांक भायर वयचें पडटा. जेन्ना हांगा रिक्रुटमेंट जाता आनी जेन्ना एक पेपर कटींग येयल्ले, त्या पेपर कटिंगेन डायरेक्ट तेंच्यांनी म्हटलेलें ऑलमोस्ट 5,000 जॉब्स क्रिएट जातले म्हणून GSLान. जेन्ना पर्रीकर आसलो तेन्ना हांगा कॉन्ट्रॅक्ट येताले, जाल्यार पर्रीकर आसलो तेन्ना पासून सो कॉल्ड एक विजनरी लिडर जेका लोक थोडे म्हणटात तांकां सांगपाक सोदता, विजनरी लिडरान त्याच्या अंडर तो डिफेन्स मिनिस्टर आसलो तेन्ना पासून तेणी हांगा ह्या शिपयार्डान आमचे गोंयकार कामाक लागपाक जाय म्हणून तांकां लागून तेणी खंयच्याच वाटेन हांगा प्रयत्न करूंक ना. सो हे 5,000 जॉब्स येतले ते कोणाक? हे 5,000 जॉब तेंच्यांनी हांगा स्टेटमेंट दिला, भितर 70% लोकल म्हणून बरयला. जाल्यार ते लोकल कोण? हे सगळे आमच्या भितर पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन हे ते सगळे आमी भितर आमच्या मेमोरेंडम दिल्ले आसा. सो लेट्स सी. आमी वाट पळयतले ते कितें करतले, ते कसले कंडिशन जॉबाक घालतले ते आनी कितल्या फास्ट ते घालतले आनी कितल्या फास्ट ते आमचे जे मेमोरेंडम दिला, आमचे जे डिमांड्स आसा ते फुलफील करतले. त्या प्रमाणे आमी आमची जी फुडली रणनिती आसा, फुडलो जो आमचो स्टेप आसा तो प्लॅन करता. Are you satisfied with the assurance? Yes, we are right now we are satisfied because तेंच्यांनी सांगला एक्सटेंशन दितले म्हणून जॉबाचे. पयलींचे जॉब येयल्ले तेंकां आनी ते कोंकणी हे ते कितें घालपाक आमी जे डिमांड केला ते घालतले म्हणून. आनी सेकंड ती तेंच्यांनी सांगला की भुरग्यांक गोंयच्या भुरग्यांक ट्रेन करपाक ते ट्रेनिंग्स घेतले, म्हणजे एग्जाम्स कशे आन्सर करपाक जाय, कसले क्वेश्चन्स येता, कशे एप्लाय करपाक जाय, हेका लागून ते स्पेशल ट्रेनिंग टेक्निकल एज्युकेशन जे आमचें आसा पळय तेज्या कडेन वयतले आनी ते डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन तेज्याय कडेन उलोवन जर वन प्लेस ट्रेनिंग घेवपाक जर मेळटा जाल्यार ते कंडक्ट करतले. सो रायट नाव वी आर हॅपी, आमी सॅटिस्फाय आसा. पूण एक्शन कितें जातली ती आमकां पळोवपाक जाय. सो बेस्ड ऑन देर एक्शन वील प्लॅन आवर एक्शन.
गोंयकारांक काम नासलें करप्शनासाठी ते पळयता तुमी करप्शन गोंयांनी आसा सगळे जाण गव्हर्मेंट जॉबाक कशे पयशे दिवचे पडटा कितें दिवचे पडटा सो ती पॉलिसी जेन्ना आमचो विरेश एसेंब्लीन आमी मांडटले तेन्ना आमचे पॉलिसीज वयतले नेक्स्ट एसेंब्ली तुमी 100% पळयतले की आमची प्रायवेट मेंबर्स रेजोल्युशन गव्हर्मेंट जॉबाचेर आसतली आमचे पोगो बिलाचेर आसतली आमचे बाकीचे लँड बिलाचेर डिफरंट गजालींचेर आमचे आसतले सो जे गव्हर्मेंट जॉब ना जाल्यार कसलोय जॉब हांगा सुद्दां भरपूरदा लोकांक दिसता आसतले आमकांय दिसता की खंय ना खंय तरी लॉबिंग जाता आसतलें ना कितें तरी सेटिंग जाता आसतलें सो ते ना जावपाक लागून पॉलिसीज जाय ते पॉलिसीज ऑलरेडी आमी ड्राफ्ट केल्ले आसा ते फक्त आमी प्रायवेट मेंबर्स बिलाच्या थ्रू आमी एसेंब्लीन मांडटले गोंयकार लोकांक अप्लाय करना यू बिलीव इन दॅट या आमी भितर बिलीव करिना आनी ताका एक रिजनूय आसपाक शकता जर कोण एप्लाय करिना जाल्यार एक रिजन आसतलें की गोवा शिपयार्डाचें नांव इतलें बाद जाल्लें की गोंयकाराक दिसता एप्लाय करून म्हाका जॉबूच मेळचो ना सो ताका लागून आमी तांकां सांगलां की यू ऑल गो टू द कॉलेज तुमी कॉलेजीन वचा तुमी भुरग्यांक सांगा अवेरनस करा आमच्या कडेन स्वताची आमची आरजीची बेज आसा सो तांकां लागून आमी आमचे नंबर शेअर केला सो तेंचें कितें आसलें तेन्ना आमच्या थ्रू आमी एप्लिकेशन मागयतले आमी भुरग्यांक हाडून हांगा एप्लिकेशन दिवपाक लायतले सो जे ते म्हणटा एप्लाय करिना पळय ते आतां पयलीं कितें जालां तेजेर आतां आमकां रडोन फायदो ना सो ह्या फुडें वील मेक शुअर की गोंयकार एप्लायज आनी गोंयकार गेट जॉब इन जीएसटी समज मेळोंक ना जाल्यार तुमचो नेक्स्ट डे वील प्लॅन आमी अजून तो आतां आमी सांगपाक शकना कित्याक फाल्यां तेंच्यांनी आमकां अश्युरन्स दिल्ले आसा सो आमकां ते एक्स्ट्रिमिस्ट लेवलाचेर सद्या पावपाचें ना बट जर जे जायना जाल्यार वी आर रेडी टू गो टू एनी एक्स्ट्रीम हे आतां फक्त आमी हेंचेच उलयला ह्या फुडें बँकींग आसा बँकिंगेन कितलेशे गोंयकार कामाक असले आज बँकीन जर वयतात जाल्यार गोंयकार कोणाक वता जाल्यार थंय कोंकणी कळना गोंयचो पयसो भायल्यान येता हायस्ट आमच्या कडेन आयज क्रेडीट डेपोजीट रेशो आसा पळय तो गोंयान हायस्ट आसा पूण आमचे गोंयकार भितर कामाक ना हे कशें कितें सेकंडली मागीर रेल्वेज आसा रेल्वेजान आयज आमच्या भुरग्यांक थंय हे मेळना प्रेफरन्स मेळना सो हे जे बाकीचे आसा पळय सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे तेचेर आमी उलयतलेच पूण जे बाकी लोकल गव्हर्मेंटाक लागता आयडीसीक लागता बाकीचे जे एम्प्लॉयमेंट आहा पळय तेचेरूय सो रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो जो मेन मुद्दो आसलो भुरग्यांक आमचे एम्प्लॉयमेंट दिवपाचो भुरग्यांक आमचे एम्पावर करपाचो तो ह्या फुडें आनी कडक जातलो जेंका कोणाक दिसलेलें की रेव्होल्युशनरी गोवन्स आतां शांत जाले नाल्यार मायल्ड जाले म्हणून इट इज नॉट द केस आमी स्टडी करताले आनी आमची भरपूर गजालींचेर आमची स्टडी कंप्लीट जाल्ली आसा सो ओवर द पिरियड ऑफ टायम तुमकां दिसतलें की आमी जे एम्प्लॉयमेंट गोंयान आयज गोंयकारांक मेळना ते आमी घेवपाक लायतले आनी सरकाराक ह्या मजबूर करतले की गोंयकारांक गोंयच्या जमनीचेर प्लेसमेंट आनी बरो पगार आनी विदाउट एक्सप्लॉयटेशन विदाउट हॅरेसमेंट गोंयकारांची सर्वीस गोंयकाराक मेळपाक जाय रायट मेळपाक जाय ऑब्वियसली आमी एसेंब्ली इश्यू रेज करतले दोनूय मनशान जाणा पयलू म्हणजे आमी सीएमाक मेळोन हे मेमोरेंडम दितले की आमी असो डिमांड केल्लो आसा म्हणून हेजे फुडें जेन्ना एसेंब्ली सेशन जातले तेन्ना हो इश्यू एक मेन आसतो की आमचो जो एम्प्लॉयमेंट आसा एम्प्लॉयमेंट मेजर इश्यू जाल्लो आसा गोंयान आख्खे गोंयभरान आनी डिफरंट सेक्टर आतां जीएसएलानूच न्हू आख्ख्या सेक्टरान गोंयच्या डिफरंट सेक्टरान आमकां गोंयकारांक एम्प्लॉयमेंट मेळना आतां तुमी पळयता आसतलें इंडस्ट्रीन बसून आयज भायल्यांक एम्प्लॉय चड करता मात गोंयकारांक थंय एम्प्लॉयमेंट करना सो एम्प्लॉयमेंट हो मेजर इश्यू आसा ऑल ओवर गोवा आनी हो एम्प्लॉयमेंटाचो इश्यू जो आसा तो घेवन आमी एसेंब्लीनूय मांडटले जावं भायरसून आतां तांकां कशें आमी मेमोरेंडम दिला बाकीचे कोणाक मेमोरेंडम दिवपाक जाय डिमांड करपाक जाय रिक्वेस्ट करपाक जाय जावं तेजे बसून आमकां केन्नाय धोरण करपाक जायना तेन्ना आमी उबे रावपाक जाय आनी गोंयकारांनी एकठांय रावपाक जाय कारण आयज कितें जालां आयज अक्रॉस द लायन हेच इश्यू जाल्लो आसा सगळ्यांक जॉब ना आयज एम्प्लॉयमेंट वेकन्सीज येयत आसता आमचे भुरगे इंटरव्यूज दीत आसता थियरी प्रॅक्टिकल एग्जाम सगळे दीत आसता बट आयज भुरग्यांक जॉब मेळना खंय ना खंय हें सगळ्यांक दिसून येता की एक बायस एटिट्यूड जाल्लो आसा बायस दुसरे सायडीच्यान वयता कोण एचआर आसा तो आनी कितें आसा हें खंय ना खंय बायस जाता हें बायस जावपाक जायना गोंयकारांक फर्स्ट प्रिफरन्स मेळपाक जाय कारण आमची जी माय भूंयन आमी रावता आयज ते माय भूंयच्या भुरग्यांक आयज सपुतांक हांगा कामां मेळना आयज ताका लागून खंय ना खंय भुरगे डिप्रेशनान वयता मागीर दुसरे स्टेटीन वयचें पडटा दुसरे कंट्रीन वयचें पडटा बोटीर वयचें पडटा सो हें खंय ना खंय चेंज जावपाक जाय आनी हे चेंजीसाक लागून आमी वावर करता आमी काम करता आनी आमचें जें एड्युकेशन आसा जावं आमचें नॉलेज जी आमी गेन करता आतां हेच्या फाटल्यान कितलेशे जाणांची मेहनत आसा आमच्या रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या फाटल्यान कितलेशे जाणांची मेहनत आसा ते आमकां इनपुट्स दिता त्या इनपुट्साचेर आमी घेवन फुडें वयता जावं आरटीआय डॉक्युमेंटाचे जे आदाराचेर आमी आयज भितर बसून वयता आसतना तांकां एक्सप्लेन केलें त्याच आदाराचेर अशेंच आमचे जे एक सारके कॉन्क्रीट जे आदार घेवन आमी वयता हेजेर आमचें काम चालू आसता आनी हितून फक्त आमीच अशें न्हू बाकीचे कितलेशे जाण आमच्या
वांगडा आसा ते वांगडाच वयतले आनी आमी कितें करतले आमी टायम टू टायम डिफरंट सेक्टर्स जे आसा आतां मनोरंजन कशें जालें डिफरंट सेक्टर जे आसा तेजेर आमी काम करतले एका असो टायम लागता नॉट डायरेक्ट काय जायना कित्याक चुकून गेले जाल्यार ते आमकां म्हणटाले तुमचे कडेन कांयच ना तुमी बेश्टे येयल्या म्हणून सो तेका लागून आमकां डिले जाता बट अशें न्हू की आमी खंय इश्यू सोडलेलो आसा आनी कितें केल्लें आसा आमी सगळे जे गोंयकारांक जे इश्यू लागतात गोंयकारांचे स्थानीक गोंयकारांचे जे इश्यू आसा ते घेवन सदांच फुडें वयतले कोको बिलाचेर तुमची मेन्शन आहे एम्प्लॉयमेंट सो ह्या फाटी कोको बिल तुम्ही प्लेस करतले असेल ऑब्वियसली आमी एसेंब्लीन पोगो बील जे आमचे मेन जो स्तंभ आसा आमचो मेन खांबो आसा जो पोगो बील आमी प्लेस करतले आनी तितून आमी खुबशे आमकां एक कॉन्क्रीट जे काम आसा तें आमी ऑलरेडी चालू केल्लें आसा आनी हें फुडें आमी घालतले आनी लोकांकूय सांगूंक सोदता कित्याक आयज खूब जाण म्हणटा की आमी अप्लाय करिना जावं आनी कितें करिना तो फशेन येयल्लो सो हें अप्लाय करपाक जाय जावं न्यूज पेपर जे आसा न्यूज पेपराचे आर्टिकल येता आतां तेंच्यांनी सांगलें त्या प्रमाणे नवीन टायम्स एक न्यूज पेपर आसा दुसरो म्हणजे हिंदुस्तान टायम्स जो नॅशनल न्यूज पेपर आसा टायम्स ऑफ इंडिया जावं लोकल मराठी खंयचो एक न्यूज पेपर आसता हे न्यूज पेपर वाचपाक जाय जावं तेंची वेबसायट आसा गोवा शिपयार्डाची वेबसायट आसा ते वेबसायटीचेर वचून आवट जाता सो आमी गोंयकारांनी फुडाकार घेवपाक जाय हितून आमी CV जावं आमी रजिस्ट्रेशन करपाक जाय आनी जेन्ना आमी रजिस्टर जातले तेन्नाच खंय ना खंय फुडें वतले आनी आमकां तो चान्स दिवपाक जायना गोंयकारांक तो चान्स दिवपाक जायना फाल्यां फाटल्यान बोलतात ती उलोवपाक की आमच्या भुरग्यांनी अप्लायच करूना म्हणून सो आमी हेज्या फुडें जेन्ना जे पोस्ट आवट जातले तेन्ना मॅक्सिमम नंबरांनी गोंयकारांनी अप्लाय करुया आनी मागीर फुडें आमी कितें करपाक जाय फुडें समज आमच्या भुरग्यांक घेयना फुडें समज आमच्या भुरग्यांक प्रेफरन्स दिना एग्जाम सारके ट्रेनींग कशी करपाक जाय तेजेर आमचे स्टेप्स आसतले सो हे मागीर आमी फुडलो स्टेप घेवया सो पयलू आमकां कितें करूं जाय आमच्या भुरग्यांनी पयलीं अप्लाय करपाक जाय मॅक्सिमम नंबर ऑफ आमचे गोंयकार जे यूथ आसा तेंच्यांनी अप्लाय करपाक म्हणून आता पंचायत इलेक्शन फुडें चुकल्ला आमचे कितें पॅनल बी घालपाचें 100% पॅनल घालता रेव्होल्युशनरी गोवन कित्याक जर आमी पंचायती हातीन घेयना जाल्यार आमचे आमी गांवाचे आनी गोंयकाराचे आमचे जे गोंयकारपण आहा ते आमी साल्वार करपाक शकना कित्याक सगळी जी पावर आसता ती पंचायतीन आसता पंचायत म्हटल्यार फक्त रेजिडंट सर्टिफिकेट नाल्यार इन्कम सर्टिफिकेट हाडपाची जागो न्हू पंचायत ही एक सेल्फ गव्हर्नन्स बॉडी आसा आनी सेल्फ गव्हर्नन्स बॉडी भितर ग्रामसभेन लोकांनी कशें एक्टीव जावपाक जाय पंच मेंबर कशे एक्टीव आसपाक जाय नॉलेजीनी गव्हर्मेंटाचे 1012 स्किमी आहा ते स्किमी प्रत्येक गोंयकारा मेरेन कशी पावोवपाक जाय हेका लागून आमचे पॅनल आमी तयार करतले ते पॅनलांक आमच्या भुरग्यांक आमी ट्रेनींग दितले सो दॅट आमचो जेन्ना पंच मेंबर निवडून येतलो तो बाकीच्या भाशेन बोंडो नासलो नाल्यार हेची बायल नाल्यार तेचो घोव नाल्यार तेचो काका म्हणून तो बसचो ना बट तो एलिजिबल कॅन्डिडेट म्हणून बसतलो आनी तो आपल्या कामाक जस्टीस दितलो आनी गोंयकारा मेरेन जो सेल्फ गव्हर्नन्स आमी म्हणटा पळय तो सेल्फ गव्हर्नन्स कितें आनी ते सेल्फ गव्हर्नन्साच्या थ्रू आमी आमचे गांव आनी आमचे गोंयकारपण आनी आमचे रायट्स आमी कशे राखतले पळय हें आमी लोकांक शिकयतले थँक्यू